السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Suatu kemuliaan hari ini kita kedatangan seorang guru yang kita harapkan ilmunya kita ingin dengar lebih banyak lagi, di mana yakni Syekh seperti antum telah baca di dalam pengumuman kita adalah Syekh Dr. Saleh bin Bakhit Maula Dawilah. Beliau seorang guru yang melanglang buana. InsyaAllah ilmunya tidak perlu antum meragukan lagi, akidahnya, manhajnya, dan seterusnya. Sehingga saya tidak ingin berpanjang kata, kita langsung ingin mendengar, dan nanti ada kesempatan bertanya, tapi pertanyaan itu hendaknya tertulis. Dan pertanyaan itu tidak mendiskreditkan siapapun, entah itu lembaga, entah itu individu. Jangan, kita tidak ingin mendiskreditkan suatu lembaga atau individu. Kita duduk di sini ingin membahas ilmu, ingin mempelajarinya lebih dalam. Tafadhal Syekh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي الكرام، اليوم نحن مع مجلس نبوي تربوي علمي إيماني، مجلس من أعظم المجالس التي سمع بها التاريخ. روى لنا خبر هذا المجلس أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: Ya, setelah Syekh bertahmid, bersalawat dan membacakan khutbatul hajah, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Beliau mengatakan adapun sesudahnya. Kita pada hari ini sedang duduk di sebuah majlis yang sangat mulia sekali. Majlis ilmu, majlis yang penuh dengan
harapan dan kemuliaan, serta merupakan majlis iman. Dan kita ingin mempelajari suatu hikmah yang begitu agung dari khalifah yang kedua di antara al-khulafa ar-rasyidin, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Pada saat kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang dengan tampilan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, tidak nampak padanya kelelahan, tidak nampak padanya debu yang menunjukkan bahwa beliau itu datang dari kejauhan safar. وهذا أمر ملفت للانتباه، رجل لا يعرفه منا أحد، وهو في نفس الوقت لا يرى عليه أثر السفر، ثيابه بيضاء نظيفة، شعره أسود نظيف خالي من الغبار. فمن أين جاء هذا الرجل؟ شخص ملفت للنظر دخل إلى المسجد. Kita bayangkan ada hal-hal yang mengundang perhatian kita. Bagaimana seseorang ini? Orang ini bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Padahal kalau orang itu dalam perjalanan, apalagi di tengah-tengah padang pasir, tentunya berdebu dan rambutnya kotor. Tapi itu tidak ada, kelelahan pun tidak terlihat. Sehingga ini benar-benar menarik perhatian para sahabat waktu itu. وزاد من لفت أنظار الناس وإثارة انتباههم وتعجبهم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. يعني جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس كما يجلس أحدنا بين السجدتين، فجاء وجلس بجانبه حتى لمس بركبتيه ركبتيه، يعني اقترب منه جدا إلى هذه الدرجة، ثم وضع يديه على فخذيه. وقد اختلف أهل العلم فخذ هذا الرجل أو فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليزيد من شد انتباه النبي إليه، ولأن ما لديه أمر عظيم وجلل. وهذه عادة العرب عندما يكون عندها أمر عظيم وجلل تقترب من صاحب الأمر وتلمس شيئا في جسده حتى يلتفت إليها وينتبه لموضوعها الذي ستثيره. Kita membayangkan bahwa orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya, begitu akrabnya, sehingga diletakkan kedua lututnya begitu dekat dengan lututnya Rasulullah SAW, seolah-olah ada di atas lututnya Rasulullah, dan diletakkan kedua tangannya di atas paha. Paha siapa? Itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi ini menunjukkan begitu akrabnya orang ini dan begitu pentingnya apa yang akan disampaikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Sehingga kita lihat keakraban yang begitu dekat. Sehingga ada sesuatu yang besar, sesuatu yang agung yang hendak dia sampaikan. فقال يا محمد حدثني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وتحج البيت. قال الرجل: صدقت. ما زال الرجل يثير انتباه الناس وتعجبهم. السائل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأله وأجابه: صدقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له. كيف يسأله ويصدقه؟ يعني كأنه يعرف الجواب. Kemudian orang ini pun berkata, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menerangkan tentang Islam dengan 2 kalimat syahadatnya, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan hal itu, yang lebih mengherankan lagi, orang bertanya, kok mengatakan shadaqta, engkau benar. Sehingga ini menambah keheranan Umar bin Khattab. Kata Umar, kami keheranan. Orang ini bertanya, tapi dia mengatakan benar engkau. Nah. قال: حدثني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني مرة ثانية. Kemudian hal yang kedua, di mana orang ini pun mengatakan, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW pun menerangkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian lagi-lagi dia pun berkata, sadaqta, engkau benar. Maka Umar pun terulang lagi, merasa keheranan lagi. Bagaimana orang ini bertanya, tapi kemudian membenarkan jawabannya. قال: حدثني عن الإحسان. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Kemudian orang ini pun berkata, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa al-ihsan itu saat engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidaklah engkau melihat Allah, Allah itu sedang melihat. Maka lagi-lagi orang ini pun mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka lagi-lagi Umar ibn Khattab pun keheranan. Bagaimana orang ini bertanya, dijawab oleh Rasulullah SAW, dan kemudian menyatakan bahwa jawabanmu itu benar. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وأنت نجهل أمرها متى تقوم. هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. Kemudian pertanyaan berikutnya, beritakan kepadaku apa itu hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tidaklah aku yang ditanya lebih mengerti daripada engkau yang bertanya. Maka kita lihat di sini kedua-duanya adalah orang yang tidak tahu tentang hari kiamat itu kapan akan terjadi. قال: فأخبرني عن أماراتها. يعني إذا لم تخبرني عن موعد قيامها
فأخبرني عن علاماتها متى تقوم. Kemudian orang ini pun mengatakan, kalau begitu beritakan kepadaku tentang tanda-tanda kapan waktunya akan terjadi. Sehingga jadi jelas, walaupun kita ini tidak tahu waktu pas tepatnya kapan, tapi kita tahu bahwa jikalau ada tanda-tanda ini terjadi, maka saat itulah telah dekat hari kiamat. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر له علامتين من علامات قرب قيام الساعة من علاماتها الصغرى. Kemudian Rasulullah SAW pun menerangkan bahwa pada saat itu anak perempuan dia menjadikan, jadi ada seorang ibu melahirkan anak perempuan yang akan jadi majikannya. Kemudian engkau melihat bagaimana bangunan-bangunan begitu tinggi dan mereka saling bersaing dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini adalah dua di antara tanda-tanda yang beliau sebutkan pada saat itu. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثم قام وانصرف فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ولأصحابه: أتدرون من السائل يا عمر؟ أتدرون من السائل؟ Kemudian Umar bin Khattab pun berkata, katanya orang ini pun pergi. Maka pada saat itu Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat yang hadir, apakah kalian tahu siapa orang yang datang kepada kita tadi? قال عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة الكرام: الله ورسوله أعلم. لا نعرفه. Ternyata para sahabat pun saat ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang hadir tadi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengerti. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab bahwa itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajari kalian agama kalian. ولنا مع هذا الحديث وقفات، ففيه فوائد جمة لا يمكن أن نحيط بها ولو جلسنا عاما كاملا. Bersama hadis ini ada beberapa hal yang kita harus duduk membahasnya. Walaupun kita tidak mampu membahas keseluruhannya karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, tapi kita akan mengambil sebahagiannya. أولها مكانة هذا الحديث. فهذا الحديث من أعظم أحاديث السنة، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه أصل الدين أو أصل من أصول الدين. Hal pertama yang kita ingin bahas adalah kedudukan dan keutamaan hadis ini. Begitu pentingnya hadis ini sehingga Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah dasar pokok agama Islam, atau dengan kata lain salah satu di antara dasar-dasar pokok agama Islam. ونقل ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإسلام كله بني على 3 أحاديث. هذا الحديث حديث جبريل، وحديث عمر الآخر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات،
وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Kemudian Ibnu Rajab menerangkan bahwa hadis ini satu di antara 3 hadis terpenting, yaitu yang pertama hadis ini, yang kedua adalah hadis innamal a'malu binniyat, dan hadis yang ketiga adalah al-halal jelas, al-haram jelas, dan seterusnya. Itu 3 hadis terpenting yang merupakan dasar-dasar agama. ونقل الإمام القرطبي رحمه الله وابن دقيق العيد أنهما نقل عنهما ونقل عن العلماء أن هذا الحديث يصلح أن يكون السنة، يصلح أن يكون السنة، فكما أن الفاتحة القرآن، فحديث عمر هذا حديث جبريل السنة. Kemudian di antara para ulama, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Daqiq Al-Id, mereka mengatakan bahwa hadis ini layak untuk disebut sebagai induknya as-sunnah. Jadi kalau kita ingin mempelajari sunnah Rasul SAW, maka yang paling utama dan induk dari sunnah itu semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini. وذكر الفائدة الثانية، ذكر هذا الحديث أن الدين 3 مراتب: الإسلام وهو القاعدة العريضة للأمة، والإيمان وأعلى مراتبه الإحسان، زي الهرم، ممكن نبني مثل المثلث أو الهرم، الإسلام قاعدته العريضة ثم الإيمان ثم الإحسان. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ingin bahas dari hadis ini, bahwa Islam itu tersusun dari 3 susunan. Yang pertama adalah dasarnya yaitu iman. Kemudian yang kedua adalah al-Islam. Yang pertama tadi al-Islam, thummal iman, thummal ihsan. Jadi yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian al-ihsan. وتقسيم الدين إلى مراتب والمتدينين إلى أقسام متفاوتة هذا كثير في الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ظالم لنفسه، مقصر في الفرائض، مرتكب للمحرمات، مقتصد يعني مكتف بأداء الفرائض وممتنع عن الكبائر، سابق بالخيرات، مسابق دائما إلى الأعمال الصالحة، لا يتأخر عن طاعة ولا يصر على معصية. Kemudian pembagian Islam menjadi bagian-bagian itu banyak sekali ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah pada ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah telah mewariskan kepada umat manusia, yakni agama yang kemudian membelah manusia menjadi ada orang-orang yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri, sudah tahu yang benar, sudah tahu yang baik, tapi ditinggalkan. Sehingga dia jahat terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang merasa cukup dengan yang wajib-wajib saja. Sehingga dia tidak mau mengembangkan diri dalam hal agama. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berlomba dalam hal kebaikan sehingga selalu menjadi terdepan dalam
yakni mengejar dan memburu agama ini. وهذا التقسيم من رحمة الله تعالى بعباده وسعة الإسلام حتى يحتوي كل أتباعه، وأيضا ليبقى المنتمين إليه في تطلع دائم إلى الأفضل وبحث مستمر عن الأكمل، فلا يكتفون بدرجة، إن عادوا إليها ونزلوا فيسعون دائما إلى الصعود إلى الأفضل والأعلى من المراتب. Pembagian yang seperti ini tentunya merupakan kasih sayang dari Allah kepada umat manusia, di mana manusia itu ada yang memang kemampuannya adalah seperti ini, sebatas ini, ada yang lebih daripada itu, ada yang lebih sempurna lagi, sehingga kesemua mereka itu didatangi oleh agama ini, dikasih sayangi oleh agama ini, sehingga agama ini mengharapkan agar mereka itu terus naik, terus meningkat dari derajat yang lemah untuk lebih baik dan menuju kepada apa yang semakin sempurna. وهذه المراتب ليست ثابتة ودائمة لأحد، قد يكون الواحد منا اليوم سابق بالخيرات ثم يقع منه التقصير غدا فيصبح مقتصدا، ثم يضعف إيمانه فيصبح ظالما لنفسه، ثم يعود مرة أخرى ويتوب ويرجع إلى الاقتصاد. ليست هذه مراتب ثابتة لأحد، بحيث إذا وصل الشيخ أو فلان أو علان إلى مرتبة خلاص تصبح صبغة دائمة له، يأمن ولا يجتهد ويقصر في الطاعة بحجة أنني أصبحت وليا من أولياء الله، أو أصبحت من السابقين بالخيرات، أو أصبحت من أهل درجة الإحسان. لا، المطلوب أن يبقى دائما مستمرا عليها، فإن قصر ينزل، فإن تاب واجتهد ارتفع، فليست مرتبة خاصة بأحد ولا دائمة لأحد. Kita melihat bahwa 3 pembagian yang tadi kita sebutkan itu bisa tergambar pada diri seseorang, di mana terkadang seseorang itu kuat imannya sehingga betul-betul dia mengejar keutamaan-keutamaan Islam. Tapi suatu saat dia melemah, dia pun melakukan dosa-dosa, kemudian dia pun bertobat sehingga menjadi orang yang baik kembali. Namun suatu saat yang lain dia pun menghindar dari ketaatan dengan rasa malas dan seterusnya. Dia pun turun kembali. Sehingga keadaan yang 3 ini bisa terjadi pada diri seseorang. Namun semestinya orang itu selalu berusaha untuk menjadikan dirinya semakin hari itu semakin lebih baik. Dan kalau dia harus memburuk, tidaklah jauh dari kebaikan yang sudah digapainya. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. Oleh karena itu, di antara doa-doanya Rasulullah SAW adalah beliau meminta kepada Allah, wahai pembolak-balik hati manusia, jiwa manusia, hendaknya engkau mantapkan diri kami pada agamamu. Sehingga dengan doa ini kita ini meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah lah yang mampu merubah-rubah jiwa manusia. من فوائد هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان، وهما من أعظم ألقاب وأسماء وأحكام هذا الدين. Dari pelajaran yang ada pada hadis ini, bahwa hadis ini sedang membedakan antara Islam dengan iman.
Dan ini pelajaran yang sangat penting sekali karena kedua nama ini, nama Islam dan nama iman adalah penamaan yang paling utama untuk agama Islam ini. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الإسلام بالأعمال الظاهرة التي يراها الناس، والإيمان بالأعمال الباطنة التي لا يعلم بها إلا الله. Kemudian Rasulullah SAW pun menafsirkan kepada kita bahwa Islam itu adalah amalan-amalan yang terlihat, nampak, tampil. Sedangkan iman itu adalah amalan-amalan jiwa yang tidak terlihat oleh kita semua. Sehingga terbedakan di sini dari sisi tampilannya. وقد وضع علماء أهل السنة للتفريق بين الإسلام والإيمان ضابطا يسيرا أو قاعدة يسيرة. قالوا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى هذا أنهما لفظي وحكمي الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد آية أو حديث فيفسر كل واحد منهما بمعنى مختلف، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالمعنى الباطن. فإن ذكر أحدهما في الحديث أو في الآية فهو يشمل الإسلام والإيمان ويعبر عنهما جميعا. Kemudian para ulama pun menerangkan hal ini dengan satu hal yang definitif, bahwa dua kata ini, dua nama ini, Islam dan iman itu, jikalau dia itu bertemu ada dalam satu ayat atau hadis, maka keduanya berbeda maknanya. Bahwa iman itu sesuatu amalan yang tidak nampak karena ada di dalam jiwa, sedangkan Islam itu amalan-amalan yang nampak. Namun jikalau ada ayat atau hadis yang menyebutkan salah satunya, maka di saat Islam itu disebutkan, artinya dia bermakna iman juga. Di saat iman disebutkan, maka dia bermakna iman juga. Sehingga bagaimana? Saat disebutkan bermakna bersama-sama dalam satu ayat atau hadis, kedua makna, yakni kedua nama ini memiliki makna yang berbeda. Namun kalau disebutkan hanya salah satunya, maka yang kedua itu masuk ke dalamnya. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الإسلام والإيمان. وقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهذا يشمل الإسلام والإيمان. فقد ذكر أحدهما فقط في هذه الآيات، واحد منهم. Kemudian sebagai contoh kita sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa agama Islam itu di sisi Allah hanyalah Islam. Nah berarti iman itu masuk di dalam kata Islam ini. Begitu pula barang siapa yang ingkar, kufur kepada Allah, maka rontoklah amalan-amalannya. Yang artinya rontoklah Islam dari dirinya, juga iman dari dalam dirinya rontok pula. وقال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء ليسوا من أهل النفاق، لكنهم لم يبلغوا بعد لدرجة الإيمان، فأراد الله تعالى أن يفرق بين الأمرين، فقال لم تؤمنوا، فهذا لا يخرجهم من الدين، ولكن قولوا أسلمنا، أنتم ما زلتم في بداية دخولكم للإسلام.
Sebagai contoh yang lain adalah kita mendapatkan pada surat Al-Hujurat di mana berkata orang-orang Badu di kalangan bangsa Arab, amanna, kami telah beriman. Maka hal itu ditolak oleh Allah karena mereka belum sampai ke derajat itu. Sehingga dikatakan kalian itu baru Islam, belum iman. Sehingga di sini kita melihat bahwa Allah membedakan pada satu ayat ini antara Islam dengan iman. Di mana Islam itu adalah orang baru masuk Islam, sedangkan berikutnya adalah terus-menerus dia semakin mendalami iman sehingga dia pun mencapai derajat iman. ونظائر هذا وأشباهه في القرآن والسنة كثير، مثل المسكين والفقير، فإنهما إذا اجتمعا يصبح لكل واحد منهما معنى كما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإذا افترقا يصبح معناهما واحد للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ومثله البر والتقوى. ونظائر هذا وأشباهه في القرآن والسنة كثير. Hal yang demikian itu tidak hanya terjadi pada penamaan Islam dan iman, tapi terjadi pula pada penamaan fakir dan miskin. Kalau kata fakir dan miskin itu tersebut kedua-duanya dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka keduanya berbeda maknanya. Sedangkan kalau disebutkan salah satunya hanya fakir saja, berarti miskin pun masuk di dalamnya. Atau disebutkan hanya miskin saja, berarti fakir itu dimaksudkan pula ada di dalamnya. Hal yang serupa terjadi pada kata albir dan kata at-taqwa. Seperti itu pula pemaknaannya. من فوائد هذا الحديث بيان أركان الإسلام. فالإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بني على 5 أركان المذكورة في الحديث. Kemudian di antara faidah-faidah yang ada pada hadis ini menerangkan rukun-rukun Islam. Hal itu pun dijelaskan pula pada riwayat yang lain, di antaranya riwayat Ibnu Umar. فالمسلم على الحقيقة من قام بهذه الأركان كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Sehingga seorang muslim itu adalah orang yang telah melakukan kelima rukun-rukun ini, rukun-rukun Islam. Itulah orang yang muslim. الإسلام هو الدين الذي من فوائد هذا الحديث أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وهو دين جميع أنبياء الله ورسله كما قال سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian di antara pelajaran yang penting pada hadis ini adalah Islam itulah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Dan Allah tidak menerima agama yang lain. Sehingga hal ini pun terbaca oleh kita dalam banyak ayat. Di antara ayat itu adalah ayat-ayat yang menyebutkan kalimat Allah tidak akan menerima dari orang itu kecuali Islam. Fala yuqbala minhu. Tidak akan Allah terima kecuali Islam. Kemudian ayat yang tadi kita bahas juga, Innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang ada di sisi Allah
hanya Islam. Kemudian begitu pula bagaimana saat seorang nabi mengingatkan anak-anaknya, Nabi Yakub mengingatkan anak-anaknya sebelum kewafatan beliau, siapa yang kalian akan sembah nanti? Maka anak-anaknya pun mengatakan bahwa kami akan menyembah Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya engkau, dan seterusnya. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. الآن يحلف النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Kemudian kita pun sampai kepada sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwa demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang diterima oleh Allah saat dia hidup di zamanku untuk tidak beriman kepadaku, entah dia itu Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa inilah kewajiban kita untuk mengikuti hidayah. Umat adalah umat hidayah, di mana mereka harus mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma rabbah. واصل. من فوائد هذا الحديث بيان أركان الإسلام كما قلنا، وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار، على أساسها سينقسم العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. Kemudian di antara faidah-faidah yang kita bisa petik dari hadis ini, di mana di antara rukun-rukun Islam yang pertama disebutkan adalah 2 kalimat syahadat, di mana kita meyakini dan menyaksikan akan tiadanya ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah nabi dan utusannya. Dari sini pula kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia dengan membagi surga dan neraka, yang artinya bahwa ada manusia yang akan menjadi penduduk surga dan ada manusia yang akan menjadi penduduk api neraka. وقد تتابع جميع الأنبياء على الدعوة إلى هذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله، كما في الآيات. كل الأنبياء عليهم السلام كانوا أول ما يدعون أقوامهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله. Kemudian kita pun mendapati bahwa di dalam Al-Quranul Karim para nabi itu ajakannya sama. Semua nabi itu mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada apa-apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, di mana setiap nabi itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. وهي شرط النجاة في الآخرة، كما أنها بوابة الدخول إلى الإسلام في هذا الدين في الدنيا. فمن لم يحمل هذه الشهادة ويعيش عليها حتى يلقى الله فلن يفوز برحمة الله تعالى ولن يدخل جنته. ليس هذا حكم أحد من الخلق، بل هو حكم الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام الله عز وجل. Dan kita tahu bahwa pernyataan la ilaha illallah, tiada yang patut diibadahi kecuali Allah, itu adalah syarat untuk keselamatan seseorang, yakni dari api neraka, dan dia pula adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ayat-ayat yang lain pun kita pelajari menyatakan bahwa orang yang berbuat syirik terhadap Allah dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak punya harapan untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya adalah di dalam api neraka. وعندما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. Kemudian kita pun mendapati seorang sahabat yang sangat terkenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat dari engkau, wahai Rasulullah? Dan beliau menjawab, yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar dari dalam jiwanya. لذا قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن تحرص على تعلم هذه الكلمة، تعلم معناها والعمل بها كما أمر الله نبيه وأمر أمته من بعده بتعلمها وفهمها وتعليمها ونشر هذا العلم بين الناس. Kemudian kita pun mendapati di dalam Al-Quran perintah bahwa sesungguhnya tiada yang wajib atas kalian melebihi daripada la ilaha illallah dan meminta ampunlah engkau dari dosamu. Sehingga dengan demikian kita pun mengerti bahwa la ilaha illallah itu harus kita dalami. Kita dalami ilmunya, kita dalami amalnya, kita betul-betul meyakininya dan mengajarkannya, menebarkannya ke tengah-tengah umat ini. ومعنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. Dan arti daripada la ilaha illallah itu adalah tiada yang patut diibadahi kecuali Allah. فالمعبودات كثيرة من دون الله لكنها معبودة بالباطل. الناس عبدت الأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء والقبور والصخور والأبقار، وعبدت من لا يستحق أن يعبد. لكن هذه الكلمة جاءت فهدمت وألغت وأبطلت كل المعبودات التي توجهت إليها قلوب الخلق، وقالت لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. Kemudian kita pun melihat bahwa yang diibadahi oleh para manusia itu sangatlah banyak. Namun itu semua diibadahi tidak dengan hak, karena yang berhak diibadahi hanya Allah. Selain Allah itu diibadahi dengan kebatilan, tanpa hak. Sehingga kalau kita melihat pada kenyataan hidup ini, banyak bebatuan diibadahi orang, banyak pepohonan, banyak manusia, banyak hal yang diibadahi oleh orang. Namun pada akhirnya itu semua adalah sesuatu yang tidak berhak diibadahi. Karena yang berhak diibadahi hanya Allah semata-mata. وقد أدرك الناس هذا الأمر بفطرتهم لولا ما أفسده الشيطان وأعوانه وأتباعه. حتى أن عمرو بن نفيل من الموحدين في الجاهلية قبل الإسلام رأى الناس يذبحون الشاة للأصنام، فقال لهم: هذه الشاة من خلقها؟ قالوا: خلقها الله. قال لهم: فلم تذبحونها لغيره؟ فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود لا يستحق أن يعبد إلا هو.
Sehingga kita melihat bahwa untuk meyakini akan tiadanya yang layak diibadahi kecuali Allah adalah pada ungkapan-ungkapan orang yang berilmu, orang-orang yang betul-betul memiliki hikmah. Di antara contohnya man hadzal rajul Amr bin Nufail. Amr ibn Nufail, di mana dia melihat ada orang-orang sedang menyembelih kambing, menyembelih domba. Maka Amr ibn Nufail pun bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kambing ini? Allah, kata mereka. Kenapa kalian menyembah dan menyebutkan nama selain nama Allah saat menyembelih kambing ini? Padahal yang menciptakannya adalah Allah. وهي مكونة من ركنين اثنين نفي وإثبات لا إله نفي إلا الله إثبات. Kemudian ungkapan la ilaha illallah itu mengandung dua pilihan. Ada penolakan, ada pembenaran. La ilaha illallah itu penolakan. Tiada yang patut diibadahi. Kemudian pembenaran. Hanya Allah lah yang patut diibadahi. وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. Kemudian di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah itu telah mengutus yakni kepada para manusia itu nabi-nabi, dan semua mereka itu sama mengajak orang untuk membenarkan Allah lah yang layak diibadahi dan menolak setiap peribadatan kepada selain Allah. وقرينة شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفك عنها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian setelah kita melihat dan mempelajari persaksian akan la ilaha illallah, maka di sebelahnya ada yang mendampinginya, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan utusan Allah. ومعناها تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على محبة سائر الخلق وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. معناها تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على محبة سائر الخلق وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Kemudian terambil dari persaksian akan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan utusan Allah itu artinya kita ini harus mengedepankan Rasulullah SAW dalam hal cinta. Kemudian mengedepankan yakni berita-berita yang beliau bawa untuk kita taati. Kemudian beriman kepada apapun yang beliau beritakan. Kemudian menjauhi apapun yang beliau larang. Dan kita pun mengikuti syariat yang beliau tetapkan. الركن الثاني من فوائد هذا الحديث، الركن الثاني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian rukun yang kedua adalah menegakkan salat, di mana
Ini adalah amalan yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Kita punya kewajiban untuk menegakkan sholat karena orang yang tidak sholat itu tidak punya hak apa-apa dari Allah. وإذا أردت أن تعلم عظم قدر الصلاة عند الله فانظر كيف شرع الله الصلاة لأمة الإسلام وأين أمرهم بأن يقيموها. لم يرضى أن يوحي إلى نبيه في الأرض كما أوحى إليه بسائر شرائعه حتى أسرى به في ليلة المعراج إلى السماء وأمره بإقامة وأداء هذه الصلاة. Untuk mengerti betapa agungnya perintah Allah dalam hal salat, maka kita pun melihat bagaimana ternyata saat Allah akan memerintahkan 5 salat dalam sehari itu, ternyata dibawa dulu nabinya untuk Isra, berjalan di waktu malam bersama malaikat Jibril dengan buraknya itu, dan kemudian di atas sanalah Allah memerintahkan 5 salat. Ini menunjukkan keagungan salat. والعجب ممن يحتفل بهذه الليلة ولا يحرص على إقامة الصلاة. ولا العجب ايوه شيء غريب أن هناك من يحتفل بهذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج ثم يهمل أداء الصلاة وهي أعظم رسائل هذه الليلة. Nah, hal yang mengherankan pada sebahagian dari umat Islam ini, mereka itu merayakan Isra dan Mi'raj tapi melalaikan salat. لذلك إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله أنت يا محمد يا سالم يا خالد يا أكرم، إذا أردت أن تعرف قدرك كم أنت تساوي عند الله سبحانه وتعالى فانظر إلى قدر الصلاة عندك فهي قدرك عند الله. Untuk seseorang itu mengenali harga dirinya di mata Allah, maka perhatikan bagaimana engkau memperhatikan salat. Bagaimana salat itu di dalam jiwamu. Seberapa harganya salat di dalam jiwamu. هل أنت ممن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو لست من هؤلاء إن كنت منهم فأبشر بالخير الله الذي أذن لك أن تأتي من بيتك إلى بيته لن يخيب رجاءك ولن يردك خائب. Di mana kita memperhatikan sebuah ayat yang sering kita baca dan dengar, bagaimana Allah memuji masjid, memuji salat, sehingga disebutkannya bahwa di rumah itu, yaitu di masjid itu, disebutkan nama Allah dan ditegakkan salat. Maka di sini kalau kita ingin menjadi orang yang dipuji oleh Allah sesuai dengan ayat itu, maka jadilah orang yang salat di masjid. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أداء الصلاة حتى قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana beliau mencintai salat. Bahwa beliau itu mengatakan, aku ini telah dibuat menyukai minyak wangi dan wanita. Dan Allah telah meletakkan salat di dalam jiwaku. Nah, sehingga beliau adalah orang yang sangat perhatian kepada salat. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر يعني أحزنه وضاق به الحال فزع إلى الصلاة
يعني اتجه إلى أداء الصلاة. Dan beliau itu adalah orang yang kalau datang kepada beliau kesedihan, gundah gulana, kebimbangan dan kebingungan, apa yang terjadi pada beliau? Beliau segera melakukan salat. Beliau menenangkan dirinya dengan salat. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان تعلق قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالصلاة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع النداء وثب، يعني قام مسارعا بدون تلكؤ أو تأخر. هناك فرق بين قام وذهب وبين وثب، يعني كأنه الأمر المحبب إلى نفسه، فما أن يسمع النداء حتى يهب إليه مسارعا بدون تأخر. Aisyah sebagai kekasihnya Rasulullah SAW dan orang yang paling mengerti tentang diri Rasulullah SAW itu menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW kalau mendengar adzan dibunyikan, maka beliau itu wathab. Wathab itu berdiri dengan semangat. Jadi bukan sekedar berdiri biasa, tapi berdiri penuh dengan harapan baru. Beliau berdiri untuk menuju kepada salat. وعندما زادت عليه الحمى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أغشي عليه من شدة المرض، كان عندما أفاق أول كلمة قالها: أصلى الناس، أصلى الناس. Dan sampai saat menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan beliau pada saat itu mengalami pingsan, maka apa yang beliau sebutkan saat beliau tersadarkan? Maka beliau itu menyebutkan, apakah orang-orang sudah salat? وكان من آخر كلماته صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بالصلاة آخر كلماته من الحياة. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW saat melepas nyawa beliau di akhir-akhir hayat beliau, yang beliau ucapkan itu adalah salatlah kalian dan budak-budak yang ada di tangan-tangan kalian. Sehingga kita lihat betapa pentingnya salat itu, sampai itulah yang beliau wasiatkan kepada umatnya di akhir hayat beliau. وفي يوم القيامة أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. Dan Rasulullah SAW pun mengungkapkan betapa pentingnya salat itu sehingga menjadi ukuran baik buruknya umat ini. Kalau salat mereka itu baik, maka seluruh amalan mereka baik. Kalau salat mereka buruk, maka seluruh amalan mereka pun buruk. 6 أسئلة. طيب بس نختم فائدة أخيرة. فائدة أخيرة. من فوائد هذا الحديث الكثيرة أن أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الناس فيها يتفاوتون على حسب مراتب الدين الثلاث، فمنهم من يحافظ على هذه الأركان ظاهرا فتعصم دمه وتكون سببا في نجاته، ومنهم من يحافظ عليها ظاهرا وباطنا يصل إلى درجة الإيمان بأركان الإسلام، ومنهم من يعلو بأركان الإسلام إلى درجة الإحسان فيؤديها وكأنه يرى الله تعالى أمامه حقا، فإن لم يكن يراه فإنه يستحي من رؤية الله تعالى له في أدائها،
فيؤديها محسنا في أدائها ومحسنا بأدائها ومخلصا بأدائها لله عز وجل، لا يرجو بعملها وبأدائها غير وجهه سبحانه وتعالى. فالأركان الخمسة الناس يتفاوتون فيها بحسب المراتب الثلاث، منهم من يكتفي بأدائها فقط في مرتبة الإسلام، ومنهم من يرتقي إلى مرتبة الإيمان فتكون ظاهرا وباطنا، ومنهم من يرتقي إلى درجة الإحسان حيث اليقين والإتقان والإخلاص التام لله عز وجل. وأنت عليك أن تراقب نفسك وأن تسعى في أن ترتقي بهذه الأركان إلى أعلى درجات الأداء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. Kita lihat dari hadis ini sebuah pelajaran yang lain, yaitu bahwa orang itu 3 derajatnya. Dimulai dari rukun Islam yang 5 ini, kemudian rukun yang 5 ini diamalkan oleh seseorang karena dia mengamalkannya. Kemudian saat dia meningkat, maka kelima rukun Islam yang 5 ini diamalkannya dengan iman. Maka dia masuk ke derajat yang kedua. Kemudian kelima amalan yang ini pula diamalkannya dengan sikap ihsan. Maka inilah yang paling tinggi. Sehingga gambarannya bahwa seseorang itu jadi muslim saat dia mengamalkan 5 rukun Islam. Salat, kemudian 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kelima hal ini diamalkan oleh seseorang karena mengamalkannya. Karena kebiasaannya saja. Maka dia seorang muslim. Maka di saat dia meningkat, maka mengamalkannya dengan sikap iman. Iman penuh pada saat dia bersyahadat, iman penuh pada saat dia sholat, iman penuh pada saat dia mengamalkan rukun-rukun Islam yang 5 tadi. Kemudian puncaknya adalah di saat seseorang itu mengamalkan 5 rukun Islam tadi dengan sikap ihsan. Seolah-olah dia melihat Allah. Yakin yang luar biasa kepada Allah saat dia itu betul-betul mengamalkan 5 rukun tadi dengan sikap ihsan. Oleh karena itu, hendaknya kita semua ini memperhatikan untuk terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan hanya bertahan pada satu posisi saja, tapi tingkatkan dan semakin ditingkatkan. Nah, kita sampai kepada pertanyaan. الأسئلة عليك يا شيخ. من المجيب؟ أنت تسأل وتجيب. لا يا شيخ ما يصلح. أجبنا له يسأله. لا أبدا. ما يمكن يا شيخ. يسألونك يعني أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ. عندي سؤال، هل لازم على كل من يطلب العلم أن يكون داعيا؟ إنما يطلب العلم لأمرين، للعمل وللتعليم والدعوة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم في الأصل يدفعك إلى بذله، وبذله هو زكاته. بذل العلم زكاة للعلم. والله سبحانه وتعالى أثنى على من يدعو إليه بما لم يثني على أحد من خلقه، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكن الدعوة مفهومها واسع، ليست الدعوة بالضرورة أن تكون داعية تتحدث في مجامع الناس، أو خطيبا على المنبر، أو معلما في المسجد. هذه صور من صور الدعوة. أن تكون معلما في المدرسة هذه دعوة. أن تكون مؤلفا تكتب العلم وتؤلف وتشرح الكتب هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أن تساهم بما عرفته في بناء المجتمع،
في بناء النظام، في بناء مجتمعات النفع العام، في المساهمة في وضع القوانين النافعة. كل هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية عمله ليس مقتصرا كما قد يفهم البعض أن يقف على منبر أو في مسجد أو على منصة. مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واسع، يشمل كل أداء وكل عمل يعرف به الإنسان الآخرين بدينه ويرغبهم في الالتحاق به، سواء حتى بسلوكه وبممارسته الصحيحة لهذا الدين. لكن كما قال أهل العلم: زكاة العلم بذله، وبركته نشره وتعليمه، والجهل كثير. ويجب على من تعلم شيئا أن يحرص على إيصال هذا العلم والمعرفة إلى غيره. Pertanyaannya, setelah penanya ini mendoakan Syekh, dia bertanya apakah harus orang yang menuntut ilmu itu untuk menjadi da'i, menjadi orang yang berdakwah. Maka beliau terangkan bahwa menuntut ilmu dan berdakwah itu dua hal yang semestinya bersama-sama ada. Di mana orang yang menuntut ilmu, zakatnya adalah menebarkan ilmu itu. Itulah zakatnya orang yang mendapatkan ilmu. Nah, oleh karena itu jadilah orang yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang berdakwah, menebarkan kebenaran yang datang dari Allah. Akan tetapi dakwah itu banyak ragamnya, banyak kelasnya, sehingga kita tidak boleh hanya membayangkan bahwa dakwah itu naik ke atas mimbar semata-mata, terbatas hanya mengajarkan orang di masjid saja. Tidak. Tapi berdakwah itu ragamnya sangat banyak sekali. Termasuk di dalamnya adalah di saat seseorang itu mengamalkan Islam secara utuh sehingga dia menjadi contoh yang baik. Kemudian di saat seseorang itu bisa melakukan dakwahnya itu dengan menulis, lakukanlah dengan menulis. Yang bisa melakukannya dengan membuat undang-undang, aturan yang sesuai dengan Islam, maka lakukan, itu adalah dakwah. Sehingga dakwah itu tidak terbatas hanya sesuatu, tapi banyak ragamnya dan semua orang bisa saling membantu, saling mengisi dalam hal dakwah. Syekh An-Nisa yuakhiruna as-salah wa udhruhum kathir fa baqa'uhunna fil bait ahsan aw khurujuhunna ilal masjid. Yani takriban hadis. الصلاة من أهم شروطها الحرص على أدائها في وقتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى، جعل الصلاة موقوتة بمحددة بوقت ينبغي ألا يخرج عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة، ومكث معه يومان. اليوم الأول كان يصلي به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني كان يصلي به في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في أي وقت أديتها بين هذين الوقتين فهي مشروعة. لكن صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في وقتها، في رواية في أول وقتها. والمسارعة والمبادرة إلى أداء الصلاة تقتضي عدم تأخيرها، وتأخيرها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها، لأن المشاغل لا تنتهي،
لذلك وصف الله تعالى عباده المؤمنين بقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والنصيحة عامة للرجال والنساء جميعا أن يحرصوا على أداء الصلاة في أول وقتها، لكن سماحة هذا الدين واحتياجات الناس وأشغالها تجعل المدى واسع بين أول الوقت وآخره. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر، وهذا يسميه العلماء وقت الاضطرار. فلذلك أخواتي الكريمات، بناتي، إخواني، نحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، نبادر بها لا نؤخرها، فإن الأحد منا لا يعلم هل سيعيش إلى آخر وقت الصلاة أو لا، فلذلك نبادر إلى أدائها. أما صلاة المرأة في بيتها أو في مسجدها فقد قطع النزاع في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: وصلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. فإذا كان في المسجد مجلس تعليم أو حفظ قرآن أو اجتماع نساء صالحات مما يعين المرأة على ثباتها على دينها، وأتت من أجل قصد الصلاة ومن أجل هذه المقاصد، فهذا أمر مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا ينبغي للرجل أن يمنع زوجته أو ابنته إذا أمنت الفتنة ولم يؤدي هذا إلى خلل بواجباتها داخل البيت، أن تذهب إلى أداء المسجد أو إلى أداء الصلاة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها خير لها. أين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ قاله في المدينة النبوية التي الصلاة في مسجدها ب1000 صلاة، فكيف في غيره من المساجد؟ Kemudian ada pertanyaan kepada Syekh tentang perempuan itu didapati senang atau sering menunda-nunda salat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah salatnya perempuan di masjid lebih baik daripada salatnya di rumah? Maka dijawab oleh Syekh bahwa Rasulullah SAW itu sampai diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu salat. Sehingga malaikat Jibril datang di awal waktu dan mengatakan ini awal waktu salat ini. Kemudian beliau datang, kedatangan yang berikutnya datang pada akhir waktu salat. Maka beliau mengatakan ini akhir waktunya salat. Begitu pula pada waktu yang kedua, waktu yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga pelajaran tentang salat itu lengkap dengan ketentuan waktu awalnya dan waktu akhirnya. Dan Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita dengan hadis-hadis beliau bahwa sebaik-baik amalan itu adalah sholat pada waktunya, di riwayat yang lain sholat pada awal waktunya. Kemudian kita tahu bahwa menunda sholat itu bisa membuat sholat itu jadi tidak terjadi. Kita tidak tahu umur kita. Bahwa ternyata seseorang itu tidak mengerti akan ada halangan atau tidak. Sehingga sangat sayang sekali karena seseorang menunda-nunda, datang ajal padahal belum sholat. Atau datang halangan padahal belum sholat. Kemudian kita pun mengerti bahwa di saat kita itu berbicara tentang para wanita, maka kita pun berangkat kepada hadis-hadis yang dengan terang dan jelas mengatakan bahwa solatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada solatnya di masjid.
Namun para lelaki pun tidak boleh melarang perempuan yang ingin pergi ke masjid. Apalagi kalau di masjid itu ada pelajaran. Ada hal yang penting untuk perempuan itu. Namun tentunya ada catatan, jika tidak menimbulkan fitnah atau tidak, yakni telah aman, yakni telah aman daerah itu dari fitnah terhadap wanita. Dan kita perlu tahu, di saat Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholatnya perempuan itu di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjid, Rasulullah bicara seperti itu di mana? Bicara di Madinah. Yang kita tahu bahwa sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali daripada sholat di masjid yang lain. Nah kita bayangkan di masjid yang seperti itu saja sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Sehingga ممكن إضافة على هذا يا شيخ أنه طبعا هذا في وقت كانت المرأة في الغالب لا تخرج من بيتها، فهي ملازمة لبيتها معتنية بتربية أبنائها. في هذا الوقت أصبحت المرأة لا تجلس في بيتها، تخرج إلى دراستها ثم تخرج إلى عملها ثم تخرج إلى متجرها، فالأمر يعني المسجد أولى من هذه الأماكن كلها. لكن نحن نتكلم عن الأصل والأفضل والأكمل أن المرأة تقوم بواجبها ومهمتها في بيتها. أما المرأة كثيرة الخروج التي يعني عندها عمل وعندها متجر وعندها وظيفة، فالمسجد شيء من هذا، وهو أولى من تلك الأماكن أن تصل إليه وأن تقيم الصلاة فيه، طبعا من غير وجوب، إنما هو للاستحباب فقط. berbicara seperti tadi itu di saat perempuan itu yakni betul-betul berada di rumah dan bermanfaat di rumahnya, sehingga dia mengurusi keluarganya, merawat anak-anaknya, sehingga lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan dengan keluar. Tapi di saat keadaannya telah berubah, di mana seorang perempuan itu tiap hari keluar kemana-mana, maka Syekh bilang kalau memang perempuan itu sering keluar seperti itu, maka sholat di masjid itu lebih baik buat dia. Nah, kenapa? Daripada tempat lain lebih bagus masjid. Seperti itu. Nah, tiada Syekh. Yakfi. Yakfi. Nah, baik. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.